Cruz, Pascual, Corte, 10 seconds. Viva Meduna, Rocky, Cruz, Corte, Baltasar. 10 seconds to shoot, Corte, Baltasar. Move, Viva Meduna. Chico, jump, Logan, Viva Meduna. Viva Meduna. Federation, Logan, Viva Meduna. 10 seconds shoot, Chico. 5 seconds shoot. 2 points, Mabuos. Forte, wala. 14 seconds shoot. Two shot by Cruz. Paano? Wait lang. Side back. Traveling violation. Keep on, 2 points. Isa pa lang. Alba, left back, ball. Keep on, 2 points. Ayala, 2 points. Matindi! Info, first personal foul, second big foul, 2 shots by Cruz.
It's good. Oh, good. Last possession, ready, second unit. How about LeBron? Substitution. Second unit, Mandalori. Pasok na, Levita. Harold, Paki. Bakit tayo? Sino ang iwan? Usap kayo. O, si Dumaw, hindi na makakapasok sa third quarter yan. Ay, second quarter. Wala, Lebron! Yan. Repita, 2 points. Offensive foul. Committed by number 0-0. Paling-paling. Devos. Wala na sila pero hindi na papasok si Dumo. Gusto, lumipas ko. Rebound by Bosje. Rebound by Carlo Manao. 10 to shoot. Well done! 2 points! Hindi na siya makakapasok. Kick ball, save ball, 10 to shoot. Ante, 14. Kick ball. Pasahol. Committed by number 12. Athletic. 12. Ball shot, break up. Rebound by Athletic. Committed by number 20. Warning for penalty. Ball shot. It's good. Complete. Score number 10-11. Grabe isang game ng Bakuya. Stop. Foul! Committed by number 12. Penalty. Sila. Sila. Break partner pa lang. Ang grabe yung pitik natin. Tumatakbo ka talaga. Pakisang nila. Malupit talaga yan eh. Last
shot. Oh. Not count. Content. Not count. Third. Tama. Yeah. They go back on the feet. Grabe. Nice pass. Out of bounds. Letrando. 2 minutes and 5 seconds. 10-11. Laban. Ganda na ang pihit. Hindi na ganda yung paligpit. Forte. Pass to Texon. Lagod. Alba. Letrando. And now, good guys. Alba. Regulasyon. Oh, foul. Coming number 13. Cup. 3 shot. 3 shot by regulasyon. Ang laban, dikitan. Ang lalakas. It's good. Tapos si Rafi. Yang ano? Nagpabisit kasi ka. Yang over. It's good again. Last. Grabe, complete. No good. Ito pa yung masahol. Repita, 2 points. Basag na lang po ang maririnig nyo! Si Dungaw, hindi pwede pumasok ha? Up! Dali! Okay na! Hello. Rebound by Forte. To shoot. Rebound by Baltasar. Committed winner. 19. Kuya Lay. First personal foul, first team foul. 2 shots by Baltasar. It's good.
It's good again. Sixteen 12 in favor of the 4 points. Lead. And one. Weighted by number 8, Kimpo. 2 personal foul, second. Team foul. Ball shot. It's good. 1 point lead by Letran. Oras natin, 90. Rebound by Walker. Pass right play to Cruz. 2 points. Grabe, touchdown. Reserve timeout ng Letran. Third to shoot. Huli ka dyan. Rebound by Buhos. Rebound by Manasa. Alaba. Letran. Lamang na mo. Cruz, no good. Rebound by Dunao. Grabe yung block. Foul. Committed by number 25. First personal foul, first team foul. Set to shoot. Kuya Ray. Pass to Masahol. To Kimpo. Huli ka dyan! Hindi ka pwede yan! Huli ka dyan! Grabe yun. Bigat na. Grabe yun na. Balasan. Tupon. Knock in my house. Ang ating kapal game. Third to shoot. Pasahol. Tumabuhos. Sa 3 points. Grabe ang ibang posting. Yan naman ang mabuha. Mabuha. To si Bayan. Ramon. Hindi po may magbuhos. Kimpo. Tulay. By number si Bayan. 2 shot. It's good. Kulang sa tulog eh. Isa pa, lakas yan. Isa pa, huwag ka papasok. Ano sinasabi ko sa inyo? 3 referee natin. Hindi kayo makakalusot. Isa pa. Grabe ko yung tibon na yun. Let's go. Lumagay si Kaya. Alaba, same ball.
Rebound by Ponte. Pasahol. Wala pa rin. Kipo, diniskarte. Nakakampi. Nakakampi sa atin. Ayan na. Ayan na. Kuya Gay. Kulap. Jumper. Rebound by ng buhok. Contender. Bang! 2 points. First set of the ball game. 5 minutes and 25 seconds. Last possession yan. Baltazar. No good. Substitution. Sabda po. Sabda. Ayan, ito. Letral. Bola. Masagat. Ayan si Boss Rafi. Sobra kayo. Wait lang. Okay, yan na. Okay lang. Kasi mawag sa quarter. Yun. Tumaw. Tumaw again. 2 points. Still by people. Wala. Rebound by Ignacio. Say sorry. Two shot. By Rebecca. Grabe yung tapang kick. Wala. Sige po. Kanina kay Dugang. Yeah. Sige na. Dalawa lang. All lang na all. Kick. It's good by Rebecca. Still by Kipone. Time Still by Noah. Ano ba yan? Rebecca. 2 points.
pala yun. Put back by Nebita. Rebound ko sa nabi. 2 points. 25, 30. Bang! Kimpo! 3. 25. Buti-buti naman na yun na try. Boss J, Porte. Wala ba mamasaan? Steve by Team Pipita. Ayan na. Ano ba? Ayan na. Boss J. Ayan na. Balik break. Foul. Offensive. Balik break. Si Paul, siniko mo. Left right goal. Okay lang sila. 2 personal foul. Ganun dapat. Safe Robby. Kipo. Ayan na. Ribita. Tutungan. Wala siya. Nice pass. Texon. Suporte. To Boss Rapi. Boss 10 to shoot. Boss J sa 3 points. Go good. Rebound by Dungaw. 32 seconds. Dungaw. Black. Balik. Boss J. To Texon. Ito pala. Nakuha niya ang regulasyon. To Ribita. Good. 2 points. 37, 25. 10 to shoot. 8. Foul. Tulitan by number 9. First personal foul. 1 link for penalty. Wala nang oras yan. 2 shot na. Labas. Wala nang oras. Ayaw mapindot. Wala nang. Rep. Wego. Labas na ang player. Wala nang oras. 2 shot. Ayaw mapindot. Start. Wala nang oras yan. Sa kama ko. Yan na. 2 shot kay Boss Rapi. No good. It's good. Mga sir, yung timer natin, medyo hindi natin Kulang isa. Yan na. 10. Rebound by Dungaw. Mapuwa mo. Sama ng laro nyo? Boss Rapi. Tronquinho. Baltasar. 10 to shoot. Baltasar. 2 points.
Revita. Supasahol. Zumao. No good. Rebound by Boss Rafi. Suka. Tornillo. Tusibayan. Baltasar. Tumultay. Rebound by Pasahol. Stolen by Sibayan. Baltasar. Tumultay. Tukap. Wala talaga. Kap. Ayan na. Tupon. Pito. Yun na lang. Kailangan. Magbuhos. Torrevita. Foul. Committed by number 24. Roquillo. First personal foul. First team foul. Ayan na. Magbuhos. Torrevita. Bang! 10-point lead by the right. No good. Rebound by out of bounds. Seven minutes. Nice pass. Ahoy! Ahoy! Black by number 21. Rebound by number 24. Ayan na. Sibayan. 2 points. Marami. Napasok na. Magtutuloy-tuloy kaya. Dungaw. Wala. Rebound ka. Sibayan. Tulos namin. 2 points. Tumalakasan. Nawala. Pinasakay si Bayan. Sa 3. Umala. Pag-iba ba rin kita? Tumagos. Steal na naman. Last possession tayo, ha? 10 to shoot. Rebound by Dungaw ulit. Dungaw. Wala. Rebound Baltasar. Baltasar. Gumagawa ng possession. Ano ba? Substitution. Yan na. Ayan na. Ayan na. Same ball tayo. Same ball. Hey, Reno. Si Revita. Ilan ba kayo siya? Tingnan, siyam kayo? Siyam na kayo? Okay, pasok ka. Okay, relax na. Inahin natin yan. Relax na. Sige na.
Okay. Tama na yan. Nice pass! Barbalik rin, tupote. Sige na, relax ka. Nice natin. 2 points na. Ayan na. Repita. Sa 3 points. May ibang may boss week. Grabe. Grabe lang. Rebound. Cruz. Wala. Rebound may equipo. Nasaan na pala? Nakainin ko natin. 2 points. Grabe. 42-30. Ayan na. Binalik. Kalipik. Foul. Kapit na may number. Pass ball. 28. Dungal. First personal foul. Second team foul. Steal by Dungal. Regulasyon. Dito bigay. Hindi pwede kayo paspigyan. Forte! 2 points! Wala na! At ganyan ang laban natin. Bungaw! Bungaw! Ohoy! Nawala! Pinasa! 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 3 seconds kayo! 3 seconds na nangyari! Ayan na! Forte! Ang ganda ng pasa ni Brihon! Anong nangyari? Warningan mo! Warningan mo! Para alam mo lang. Regita! Bang! 4-2! Meron naman Cruz! Gagawa ng diskarte! Double! Meron naman yung mouse. Ayan na. Okay, mag-focus na referee. Mag-focus. Wala na! Meron na sa mag-foul! Loose foul! Twin Tower! Boss Big! Tushan! By Kimpo! Okay, mag-focus na referee. Ako na nang sinabi ko kanina. Focus kayo sa game. It's good. Dahil tayo nag-i-enjoy lang. Nakatawa na yan. At di naman mabago yan. Denver. It's good again. 47-42. Lima ang kalaman. Ayan na, nakakatinaw. Nice pass to Palipik. 2 points. Ganun yun, no? Sige lang. Tatlo lang yan. Wala kang presidente. Bayan! Kimpo! 3! Oh, foul! Ayun na. Sino? Revita. Umami na. Tatlo. Neutral. Idalawa. Wala pa po. Third. Second personal foul. Third team foul. Boss Big. Boss Big. Tupalik rin. Pass na wala. Nakakuha na eh. Sus. Good job. Walang pito. Ayan na. Poste. Tupalik rin. Balik rin. Makawala ako. Bagan. Tupol. Grabe yun. Parang si Olgaskas. Olgaskas. Tatlo na malaki nila. Huli ka dyan. Team Tower yan. Ganda naman ang depensa. Nawala ko na. Ganda ng depensa ni Mosby. Ayan na, Cruz. Ay, nawala. Yun lang. Hindi kayo pwede. Tirahan nyo yan. Rebound. Okay. Ayan na. Bilisan nyo. Makalagpay na.
2 points. Cruz. Santres. Bang! Cruz. 3. Ayaw talaga bumitaw. Dito na tayo pagkakaalaman. 24 seconds. Dungaw. Hindi ka pwede dyan. Huli ka dyan. Wow. Dungaw. Ayun tayo. Para makakapasok. Warning for penalty pala. Wala nang oras yan. Basag na lang ang pag-ibig nyo. Basag na lang ang pag-ibig nyo. Porte! Nice pass to Boss Quick! Hindi pala! Olgas yan! Oy! Hindi ba may Porte? Lakman nyo now! Ayan na! Yan po yung sinasabi namin sa inyo. Bahala rin kami sa buhay namin. Inuuli ko lang po ang oras. Pag nakita nyo hindi gumagalaw, hindi po namin napipindot dyan. Ayaw ba papindot? Tulad dyan. Ayaw talaga papindot. Pero yung mga driver sa namin. Ayan na. Boss check. Password na yung ayan na. Kimpo. Wow. Committed by number 17. Sid Bayan. Second personal foul. First team foul. Ayan na. Time to shoot. Ano ba? 14 to shoot. Kumama. Ayan na. Rebita. Tingin dyan. Paano ba? Okay na. Yan! Ang ganda ng pasa! Ang kasama ng foul! Grabe naman yun. Bonus shot, balik, tap, dumalaw. Wala! May bad po. Magbuhos. Kickball. Nice beat! Sarang po ang alangalan. Napakaganda nila natin mga kaibigan. Ito tayo. Yung ball ng 4 quarter. Kimpo. 10 to shoot. 10 to shoot. Ayan na. Magbuhos. Kimpo. Nice beat movement center. Nice pass to Pasahon. 2 points. Grabe yun. Ganda ng assist. Poste-poste at sandali. Pagpumasok na ang mga team power na yung mabuha. Wala! Wala na tayo nangyari. Alam mo na. Pwede na po ang next game. No good. Rebound by Pasahon again! Grabe naman yun. 12 to shoot. Bola, baba. Grabe, di matulak sa Pasahon. Magbuhos. Ay, magbuhos. Watrabi. Watrabi, partner pa niya si Bayan. So close. Wow! 2 points. Grabe ito eh. Reserve sa Pasahon. Nice rebound. Free throw, bawal. Cruz. Second personal foul, second team foul, 2 shot by Pasahon. Pag dalawang na shoot, stop ka na. Wala. Last shot. Stop shot. Stop. Stop. Rebound by Kak. Yun.
Hindi pumasok. Cruz! Napakatuloy! Nawala-wala! Dalag! Dalag! Pass to Mosrapi! Mosrapi! Sindi lang! Basic! Gomod! Naray-bangay! Gumay! Stolpen ka! It's goal! Grabe! Still na! Points pa! Lamang na! Ang dilaw! Ayan na! Denver, didiskarte! Magbuhos! Toribita! Sa 3 points! Bagan! 57-55! Ayaw talaga nila magkalayo sa isa't isa. Ayan na, pagkakataon mo na yan. Bang! Sebayan Tuwing! Reserve time ang nalang bola ng Rad. Namang na bola ng isa. Okay na. Okay. Tuloy, babay na lang. Ayan na. Ayan na si Dalag. Tubos na ang face. Story naman yung Denver. Grabe si Denver. Denver! Sibayan, didiskarte. Ganda ng pasta ng pasketap na Tubo! Grabe yun. Bigpot ng buhos. Regulasyon. Toribita. Foul! Kami na mayroon ng 15. Second personal foul. Warning for penalty na po kayo. Yan na. 5 minutes. Denver, didiskarte. Nawala ang na-steal ni Mosrapi. Ayan na, diretso na ito sa kanila. Ang ganda! Ang ganda! Nawala! Di ba may Denver na? Ito sa Denver. 25. Penalty. Third personal foul. 2 shot by Kimpo. Bigay natin ang bola. Mag-ready na po ang susunod na kabanata. Napakaganda ng laban. Para tayong college. Para tayo nasa NCAA talaga. Napakaganda ano? Yes po. Okay. Tita! Sino? Okay, number 25, Cruz. Warning for delay the game. Okay, kasi ano natin yan. May pick tayo dito. Ayos tayo. Tayo magpunta sa laro at tayo mag-focus na. Delete nyo. Okay. Delete nyo. Nasyan. Substitution. Ayos tayo. Napakaganda ng laban. Huwag natin na naman. Dalawa na kami makakanyo sila. Portland. 2 points. By Boston. Assist by Boston. Rebound by Boston. Ang ganda ng pass
nagpipili. 2 shots. Bad, bombe. Dati sila mag- Pasok, Pospig! Ayun, ay magkalaban na. Pospig, pasok! Grabe siya, parang siya, ano? Kabuga. Hindi napapagod. Ang lalaki na lang kami. Bibilis pa ng guard. Bibilis pa ng guard. Lasha! Ang lakas. Wala kang na-shoot. Ayan tayo. Nasa YouTube tayo ng pagkabusta ang oras. Pero didistract pa rin si Kiko. At Rebecca. Ayan na. Pupukol. May bang Temper. Temper. Wala na. Ano? Wala na. Pasya tayo tuklus. Rosan. Tuklus. May bang Rebecca. 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 Kuya Day. Kuya Day. Kuya Day. Kuya Day. Wala ka na kami mabalbas na Kuya Day. Ayan na. Kabala ang bola. Cruz. Turap. What's up? Pass naman ang foul. Grabe yun. Ang ganda ng ball movement. Ang lakas! Grabe. Ang lakas. Pwede na. Wala, bigay na trophy dito! Baka mag-tripping to. Ang lakas! Oh, grabe naman na ito ni Poppy na yun! Parang si ano? Hanggang mo. Reserve time out. Ang Letran. Wala na, napagod na. Si Bayan. Reserve time out na na. Sorry. Sorry, mamaya na. Nagdala kami. Strike na! Si Bayan! Tungaw! Temper! Tubaw! Pwede yan. Kaya na ang perfect place! Time out! Sino nagsasabi may foul? Wala. Time out. Wala nang time out ang Letran. Eto na. Paano ang gawin ng diskarte dito? Dumaw, pagbuhos, at Rebecca. Ayan na. Bumitek. Go good. Ayan na, ball sa Rapi. Ayan na. Uubos na ng oras. Grabe. Pwede. All nice mistake. Kailangan steal by Temper. Foul! Committed by Cruz. Warning for graduate penalty. Warning for graduate na yan, ha? Pospig, pasok! Inuulit ko na po. Makinig kayong mabuti. Yung timer, mahirap yung pindutin. Kaya pag hindi umaangat, wala na po kami problema. Cruz. Good by Temper. Gulo po. Yung timer, pag hindi umaangat, ibabasa namin yan, ha? Ibabasa namin. Cruzan kayo. It's good again. Na. Ako, kasi sinabi. Para na ano. Na. Nag-uubos na ng oras. Ayaw pangaras sa Letran. Kung ang makakahabol pa ang Letran. Post Rapi! Oy! Good! Naistili magbuhos. Magbuhos! Tukipo! Gumagawa na ng play ang Rebecca. Tungaw, Kiko. Hey, na-shoot! Time out sila. Ref. Mabuhabol pa na, Ref. Ano yan? Pakaya sila sa yung pitik. Pag yan, wala ka na ako. Pag 20
Coach Rafi. Tumalasa. To Cruz. 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 Nabot. Nakuha. Nakuha ni Palpay. 5 to shoot. Rafi. Let's go! Good job. Ayan na. 71. Huwag kayo mag-focus yun. Nasabi ko sa referee. Napakakulit ko lahat. Kuya Nay, pull up jumper. May never one. Napigil pa yung captain ko. Oras na. Hey, kasunod. Napigil pa. 45 seconds. 5 to shoot. Ang ganda ng pasa. Ang ganda ng poste. Grabe yun. Mapuwa mo. Hola. Forte, yan na. Pag ikaw na technical, inubat mo pa yung sando mo kapag kakakain. Okay, panalo na kayo. Ayan na. Okay, nice game. Respect. Pag ikaw technical, bala ka sa buhay mo. Nice game. Respect. Last game, last game, last game. Last game na. Oh. Okay. Bantay, Api. Respect. Apagin ng laban. Apagin ng laban. Hirap. Pangalawang laban naman yan. Grabe yun ah. Grabe